الله السلام علیکم تمام شهروندان جمهوری اسلامی، تمام قشر جامعه شهروندی، مهاجران، مبارزان، مخالفان، از منصبدار عادی تا منصبدار بلندپایه آزادیخواه. امروزه نام موضوع میشد کراچی امام علی رحمان stop, don't fabricante criminale case turn my mommy in gadgets. توجیکشته میشد برادرها به طریق گرفتن این سازمان ملل همه تماشا میکنن امروز که به طریق چی امام علی رحمان گادجت های پدر و مادرای مخالفه میگیرد، هم تلفن، نوتبوک میگیرد، بعد به طریق آنها فابریکوار میکند و گلون دیلا پول انگلیسی نمیسی بودیم گوارید. برای همین اتاکش میکنیم ده، اتاک چی انفرماسیونی چی از جانب международní ارگانیزاسیا او آدمش زد. اگر امام علی رحمان بو تماما بی‌آبرویی خود بی‌آبرویی تمام قطعی مقامات تروریست هم جواب میدید، نارکوتیک هم بیزنس میکنید، همه کار میکنی. اینمی کار مونده بود که تلفن و کامپیوتر را میگیری، نمیدونم میسازی، بعد اینجا چی میکنی، او ورقه که ماده هست اون میبروید، او ورق او کلامبوزیتون را نمیرد. شما باید درک کردیسته باشی که کدوم مرا میبینی، خود درک کردیسته باشی که من چه خیلی برآمدگی امروز ناکام هم هسته. برای همون گام میزنم، ما انگلیسی گام میزنم. Good afternoon ladies and gentlemen. Global community dictator El Rahman yesterday took hostage my mother, an old woman who has not contact with me for almost 2 years. So that I am silent, so that the people's partisans to not act against his clan, the people of the dictator in law enforcement confiscate my mother's mom, the phones and computer in order to fabricate a criminal case against the old woman. The wrong these gadgets, where is international human law, dictator Imam Ali Rahman, his clan, in his agents abroad want me stop the partisans people's movement against his clan. But even if the people of the dictator in law enforcement fabricate a criminal case against my mother, or even destroy my mother, I will not stop. I will fix him and his clan inside and out to the end. انگلیسی گفت زده. Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Weltweite Gemeinschaft Diktator Imam Ali Rahman hat gestern meine Mutter als Gesell genommen, eine alte Frau, die seit fast 2 Jahren keinen Kontakt mehr zu mir hatte, damit ich schweige, damit sie Vollspriten nicht gegen seinen Clan vorgehen. Die Leute des Diktators in der Strafverfolgung haben das Telefon und Computer meiner Mutter beschlagnahmt
und mit diesen geraten ein Strafverfahren gegen die alte Frau fabrizieren, wo was internationales Menschenrechtsdiktator Emom Ali Rahmon, sein Clan, seine Agenten im Ausland wollen, dass ich die Partisanenbewegung gegen seinen Clan stoppe. Aber selbst wenn die Leute vom Diktator in Law Enforcement ein Strafverfahren gegen meine Mutter fabrizieren oder sogar meine Mutter zerstören, werde ich nicht aufhören. Ich werde gegen ihn und seine Clans kämpfen, innerlich und auslich bis zum Ende. Добрый день, дорогие дамы и господа, всемирные сообщества. Диктатор Эмом Али Рахмон после вчера взял в заложники мою мать, пожилую женщину, которая почти 2 года не выходил на связи со мной, чтобы я помолчал, чтобы народные партизаны не приняли меры против его клана. Правоохранительные органы конфисковали телефон и компьютер моей матери и использовали эти устройства для фабрикации уголовного дела против старухи, где международные права, диктатор Рахмон клан и его агенты за границей хотят, чтобы я прекратил партизанские движения против его клана. Но даже если диктатор и правоохранительные органы сфабрикуют уголовное дело против моей матери или даже уничтожить мою мать, я не остановлюсь. Я буду сражаться с ним и с его кланом внутри и снаружи до конца. فهمیدین منوشه امام علی رحمان گوش کن او تلفن گرفتن کامپیوتر نمیدونم چیزوش گرفتن هرچی با ساختن خودت با میبری پیس حدسه میکنی کو بعد او بزمک فی اوکی پدر تو بفهم که запись دارم کو записи میدونم اونم کارون علاب سربودن تا منصور عمرов گردد فهمیدی خطی آدمات زند اول یانگara проверка کن که پیرو چکو میکند پیرو فهمیدی که کیه فهمیدی من بریخته دور میکشی باور کن بزمکوف نکو او کاره حرام تا خطی من بازی نکن تو او رو بینی من نیستی بزمکوف اوکی پدر فهمیدی او کاراتو نکن بر کامپیر چیز گرفتین برین بتین من علاقه ندارم من اینو درنی مقامات گفتستن ای درنی مقامات میگن که شما چیکار کردستین فهمیدین ای درنی مقامات من آدم دارم ای درنی باغاتون دا پارتیزان و هستایی که من میگه نکنین کارای حرام تا اوزی بردستین کو این مفتش بردستین خود چون پاپسات کار ساختستین کو هم تلفن و پیلفونا همه شما را گفتستن شرمنده تون میکنم международный уровень таку شما میدونه که منم اپراتивник منم کار میکنم منم میگیرم در کاری چیزا وقت ساعت من میمونم просто دیوانه میشه امام علی رحمان گوش کن کامپیوتر که من علاقه ندارم من ترا میگم 5 سال شد من تاجیکستان نیستم 5 سال شد یگان هیچی ندارم من تاجیکستان یگان چی ندارم 5 سال 6 سال رفته است یگان چی ندارم یگان علاقه ندارم من 2 سال شد گرد نمیزنم من کامپیوتر نکنین خیلی اوکی پدریتونه فهمیدین نکنین که وضعیتتون بهتر میشه اوکی پدرو فهمیدین نکنین اوکی پدرو بزماکوف اوکی پدر نکن من ترا گفتم چه کرونا سوزوندگیت قطعی منصور عمرов قطعی آدما این اما چیو بود که زمکه که سوزوندگی زپسو بود که ما زپسه گرفته بودم همون وقت گرفتگی بودم دستی من دایو چیزو نکن یکون جدا چه سوزوندگی چه زنات یانگara کو میرا پیغام میشپات کو انامو قطعی میمونم میمبرخده چه ای سالخ و پیشای کشتنش سالخ تدا چی میگه چی قسم میخوری پیش سالخ کو انامو زپسو قطعی میمونم اوکی پدر قطعی من شوخی نکن برا حالی هم سری وقت کو خودت همه کرونا میکنی درنده بزمک قطعی منصور فتستان که هر دو بسیار کرونا کدیسن فهمیدی او این اگنتاتون که ایجاد آدمای ساختگیتون فکر نکنین که
شما او 11 ورق نمیبروید او مورال قوتو او را دادگی هم او چیز میبروید او را شما یگان وقت زپریتیت کرده نمیتونید فهمیده یگان وقت заложники نگیرین آدم کامپیوتر چی заложники میگیری من دا میبروی من دا چی میبروی من قطع گاب نمیزنم من لوبوی قطع گاب نمیزنم کلام دمومالی رحمونه بگوش بروید گاب میزنم قطع شما چی گاب میزنم من شما او رو بینی من نیستیم من شما رو میگم گام نمیزنم من قطع شما من دا نبروی یگان چی هم روی نکن وقت پدر فهمیده بگی Эмомали Рахмо, я тебя обращаюсь. Эти твои генералы Бузмаков и Мансур Умаров, которые сами поджегли вот этот рынок Корон тогда и организовали такую, короче, кипиш, чтобы внутри страны было тогда беспорядок. А еще Бузмаков, который до момента, когда он убил Салихова, там были съемки, которые он обещал ему кое-какие вещи, которые он должен исполнять. Второе, третье, Бузмаков, я все твои записи от Катиме, Махамара Капидагион. Ты фиг након, ки ма бали туда кор намекадам, ма корой шумо да куш набудам. Не ки ма Хамад Кати я ба як кор карагим. Запомни, 11 сол кор карагим. У дорони у кампира ягон чи нест. او چیزا همش برآمدگی های بیرون داره همه چیزا بیرون داره بیرون ده همون وقت برآمده بود نکو او چیزا را فهمیدی برای خیلتا پارون اگر گردست داشته باشی برای یک تیر بزن تمام چیکار میکنی زلاج نمیگیری این اگنتا تا میگویی او این اگنتا تا ایکو شکارشون میکنه منفتگیم تده شکارشون میکنه او تو گفتهست که 11 ورق نبروید بردین کامپیر زلاج نگیریفتگیم کو میبروید روزی назначение ки международный система мо рӯза вибр кардагем анамо рӯзда мебурояд инамин ближайшие дни мебурояд у чиза шумо ягон кор кара наметонед и коротон раҳ намеравад ман ҳамата мегӯм и коротон дигарода раҳ мерафт мада намерафт ман фундамент ман гуфтум шумода ки 5 сол 4 сол гаштагим ман инҷода ман фундамент рехтагим ман ҳаматарафа мустаҳкамам шумо наметонед шумо пул ҷамъ кардагед шумо ғорат да омадагед шумо гадоӣ да омадагед ман гадоӣ да омадагӣ нестам ман реально кор кардагем накунед оқи падаритона накунед кампира сар бите чизошам бите у кампир шумо да чикор карда ман хати гап занура телефони ман ҳаста чикор мекунӣ Good afternoon, dear ladies and gentlemen, global community. Dictator Emomali Rahmon yesterday took hostage my mother, an old woman who has not had contact with me for almost 2 years. So that I am silent to that the people's partisans do not act against his clan. The people of the dictator in law enforcement confiscate my mother's the phone and computer in order to fabricate a criminal case against the old woman. The wrong there are gadgets. Vera is international human law. Dictator Rahmon, his clan, and his agents abroad want me to stop the partisan people's movement against his clan. But even if the people of the dictator in law enforcement fabricate a criminal case against my mother or even destroy my mother, I will not stop. I will fix him and his clan inside and out to the end. Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Weltweite Gemeinschaft Diktator Emomali Rahmon hat gestern meine Mutter als Geisel genommen, eine alte Frau, die seit fast 2 Jahren keinen Kontakt mehr zu mir
hatte, damit ich schwiege, damit die Volksparteien nicht gegen seinen Clan vorgehen, die Leute, das Diktator in der Strafverfolgung haben das Telefon und Computer meine Mutter beschlagnahmt und mit diesen geraten in Strafverfahren gegen die Altfrau fabrizieren, wo ist international Menschenrecht, Diktator Emomali Rahmon, sein Clan, seine Agenten im Ausland wollen, dass die Partisanenbewegung gegen seinen Clan stoppen. Aber selbst wenn die Leute von Diktator in Law Enforcement ein Strafverfahren gegen meine Mutter fabrizieren oder sogar meine Mutter zerstören, werde ich nicht aufhören. Ich werde gegen ihn und seine Clans kämpfen, innerlich und äußerlich bis zu Ende. Добрый день, дамы и господа, всемирное сообщество. Диктатор Эмомали Рахмон после вчера взял в заложники мою мать, пожилую женщину, которая почти 2 года не выходила на связь со мной, чтобы я помолчал, чтобы народные партизаны не приняли меры против его клана. Правоохранители диктатора конфисковали телефон и компьютер моей матери, старухи, и использовали эти устройства для дальнейшей фабрикации уголовного дела против старухи, 65-летней старухи, где международные права человека. Диктатор Эмомали Рахмон и его клан, агенты за границей хотят, чтобы я прекратил партизанское движение против его клана. Но даже если диктатор в правоохранительных органах сфабрикует уголовное дело против моей матери или даже уничтожит мою мать, я не остановлюсь. Я буду сражаться с ними и его кланами внутри и снаружи. Эмомали Рахмон, ман тра мегум ки маънои гапа фаҳмидасти ки чӣ гапа чанд любой забон кати ман мекунам девонат мекунам бар бузмак фиёқи падар бар бутеш фаҳмидӣ бузмак фиёқи падар оқи падар пайрава пурс ки янгара куҷо мебарад амура бикор чикор мекунӣ чаи мара кампира пеш 65 сола 70 сола чикор кара бира пайрава пурс ки янгара куҷо мебарад фаҳмидӣ на ки кораи оқи падарита накун бузмак запомни накун аввал бугӯ ки записота мемонам ман гуфтестам Эмомали Рахмон Рустам ман тирам мегум чихе террориста ҷавоб додагин қати бузмакфут қати инамин намедонам Умаров Мансурут чихе инаму коргона падҷок мекунен бо мардума мехезонен чихе инаҷада группаҳоя брат мекунен лидероша худтон назначит мекунен ҳамаш медонам ман ягонта туда пачинатса намекунам запомни ягон вақт пачинатса намекунам ягон вақт партизан ягонта туда пачинатса намекунам ман ай мардум бровадагии мардум да пачинатса мекунам ту мембри ку худтай ку изо мекаши ку у телефонои у компютери барвақт проверка шудагия дамиода ҳичи нестай фаҳмидӣ мақомотои дига давлатҳои ку наброд шуморо проверка кардан бароро ман онҷа будам ман шуморо проверка кариги будам фаҳмидӣ ан террорист ҷавоб доданатон проверка буд фаҳмидӣ ман миллион хел проверка карагим шуморо наблюдат кара сиёмка кара проверка карим 11 сол запомни ҳар як кадомот фаҳмидӣ ҳамаша сар ман ягон титуда зависими нестам ман партизан будам ай вақташ шумтон медидим чӣ мегӯ ӯ чизое ки шумо мекунен фабриковат мекунен любой чӣ месозен видео мекунен намедонам одам мебурорен ягон шраҳ намерад ки ман 5-6 сол шуди давлатода ҳамара мешиносум ҳамаш қад рафиқам рафтум ман международная организация дам ина знакамам бугум ина бовар кун ина шумо изо бикашен а корое кардаистагитон мефаҳмед изо бикаш ки шумо чӣ кор кардаистен изо намешавад шумо да ягон кор кара против ман ягон кор кара наметонед
против ман ягон кор кардам. Ман на ҳизба будам, на ҳаракат ягон ҷода набудам. Падари марам набуд, модари марам ягон вақт ягон ҳизбу ҳаракат дада набуд. На ин тарафда буд, на он тарафда будӣ. Барои ин ки ҳарда тоҷиккишӣ, ҳарда ғорат да омада будӣ. Ман خب داخل دوشنبه در بچه ما کار کردن که دیدن که لینیه 8 لینیه 3 لینیه کرمون دوشنبه لینیه دو میدن همین تاکسی خوجاند تاکسی نمید اونا که دمی 68 شهر ولایت در دون تاکسیستا ما در ازاجا اینفارمات رسید که بهت ایبا گرین ایبا چی رفتی سر بهت خیلی زویرسکی با یکی بزرگ کار کردستان بهت بزرگ کار کردستان ایلا بدون تو партизанон будонин ҳар як так ташкил кунем дурун бадоним анами ҷое ки ман номбар кардам масалан гашта душанбе ами таксисто фамили бо ҳамин линияи комон анализ кардем изаҷон қати линияи 8 ана линияи 3 беҳад бисёра изаҷон дуруни хуҷоандаку вообще бачаҳо шумо ҳаракатона зверски кунедем бачаҳо эмомалӣ ра бубин ки ба тамоми армияш ба тамоми қувваташ пулуш молуш задесай фамили мола бибин ки бача тамоми дар кӯча беспаша назада будесай бибинем ки ҳамин яроқа гирифтам хеле ҳаланда алла куш рафт мо намегем бикушем мо қотил нестем мизоҷон ҳамаи шумо армияи мардуми пурра мебифаҳмед фақат мо инвалид кунем сар будем ҳамин бачаҳо ҳамин байни кӯи бадахшон дар четко секас бурем ки фамилия анализ будем ки нитрабиз набошем фон нафурӯшем декас секас бурем вақте шумо мезанед худа шуморо мекоҳанд шояд дар дуни мошин 8-7 нафар 6 нафара мебурад хаи ҳамун гапош чӣ мекунем و میمونیم گوش میکنیم. برای همون امامعلی رحمان تو این کارهای گودکیت بس کن، تو کامپیرها را چیکار میکنی دیگر؟ فهمیدی؟ کامپیرها که چق کنید فریاد میکنی، نمیدونم همه وقت شیشتن داشت فریادش میکنی اونا دیمون نیت این بانوتی این شما. Good afternoon, dear ladies and gentlemen, global community. Dictator Emomali Rahman yesterday took hostage my mother, an old woman who has not had contact with me for almost 2 years, so that I am sent so that the people's partisans do not act against his clan. The people of the dictator in law enforcement confiscated my mother's phone on computer in order to fabricate a criminal case against the old woman. These gadgets were is international human law. Dictator Emomali Rahman, his clan, and his agents abroad want me to stop the partisan people movement against his clan. But even if the people of the dictator in law enforcement fabricate a criminal case against my mother or even destroy my mother will not stop. I will fix him and his clan inside and out to the end. Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren, weltweite Gemeinschaft. Diktator Emomali Rahman hat gestern meine Mutter als Geisel genommen, eine alte Frau, die seit fast 2 Jahren keinen Kontakt mehr zu mir hatte, damit ich schwiege, damit die Volksparteien nicht gegen seinen Clan vorgehen, die Leute, das Diktator in der Strafverfolgung
haben das Telefon und den Computer meiner Mutter beschlagen, Ahmed ihm mit diesen Geräten ein Strafverfahren gegen die alte Frau zu fabrizieren. Wo ist der internationale Menschenrecht? Diktator Emomali Rahmon, sein Clan, seine Agenten im Ausland wollen, dass die Partisanenbewegung gegen seinen Clan stoppe. Aber selbst wenn die Leute von Diktator in Law Enforcement in Strafverfahren gegen meine Mutter fabrizieren oder sogar meine Mutter zerstören, werde ich nicht aufhören. Ich werde gegen ihn und seine Clan kämpfen, endlich und außerlich bis zum Ende. Добрый день, дамы и господа. Всемирные сообщества. Диктатор Эмомали Рахмон после вчера через своих кланов из числа правоохранительных органов заложники взял мою мать, почти 70-летнюю пожилую женщину, которая почти 2 года я не выходил с ним на связи, чтобы я промолчал, чтобы народные партизаны не приняли против его клана действий и против его свержения власти действий. Правоохранительные лидеры, начальники правоохранительных органов, которые из числа его клана, и это их люди из его села, один генерал Бузнаков, замминистр, это и еще Мансур Бухариев, которые оба занимаются наркотрафиком и покровительствуют игиловцев, исламской, ирако-исламской террористической международной запрещенной организации. Диктатора конфисковали телефон и компьютер моей матери, чтобы вот этот телефон и компьютер в дальнейшем использовать. Вот эти группы, которые есть за границей, их лидеры, их люди из числа их региона. Вот именно того региона. Я из другого региона. Они именно взяли вот мою маму, вот эти телефоны, компьютеры возьмут, и вот эти группы, которые они сами туда сидят, и с ними контакты имеют здесь, и этих групп они объявили вот раньше террористическим, экстремистским организациям, они много там, 99% там инакомыслящие люди и демократы, но лидеры этих партий это их люди. А потом их агенты, русские и их агенты. Потом и Ирана. Потом они берут, например, телефон твоей матери, одного оппозиционера матери, или кто критикует власть и не подчиняется вот этим подставным политическим партиям. Это подставные политические партии, я считаю, которые подставят они сами лидеров. И вот этим, если ты не слушаешь, и потом они что делают? Отвезет там, берут заложник твою мать и берут его телефон и сами подписывается через него телефон или компьютер, гаджет на вот этих оппозиционных каналах. Сами это их люди, лидеры этих оппозиционных партий. И вот этим, короче, подписывается, и оттуда они тоже отправят линки, вот эти клики, как смайлики, как смеются, и все. На этом они берут так, короче, подставляют людей и закроют их в тюрьме. Из других регионов только делают. Те люди, которые из другого региона, Душанбе, территория приближенная, короче, в городу Душанбе, районы, города, короче, приближенные, памирцев и сагдийцев. И только их самих не делают они. Потому что это клановая система, но в Европе клановая система считается преступлением. Если партия, это не партия, это уже считается организованная преступная группировка, которая из числа клана, семья. И они делают преступления. Как это возможно? Европейские законы запрещают этого. Эти страны знают. Но, поэтому они подставляют других людей. Но я не буду молчать.
мои партизаны не подчиняются этим кланам, не подчиняются вот этим партиям. А в наши руки попали, короче, определенные бумаги, которые как они ликвидируют сами вот эти кланы, чтобы своего человека поставить лидером оппозиционной группы 24 и убрать Умарали Куватова, попали из турецких правоохранительных органов, потому что я 11 лет сам работал в международном отделе борьбы терроризма, и есть друзья, знакомые, которые они дает такие бумаги. И когда мы узнали, они хотят, чтобы я не афишировал вот эту правду. Там бумага. Это не я написал, это не власти, не знаю, этих стран, или России, или, не знаю, Таджикистана. Это написал власти, где совершено было преступление. Турция. А почему они? Почему все... Но я это в 21 в день, короче, международный жертв, день международный жертва терроризма есть, день такой. Я хочу все-таки вот тот день я поставлю это все бумаги. Пусть народ сам анализирует. А они, то, что берут старуху в заложники, это как считают, это вообще невозможно. Как человек может, нормальный человек, взять старуху в заложники и через него поставить свои условия. И гаджетов у старухи взять и подставлять ее. Подстава, это подстава. Берешь гаджет старухи, и он же не понимает много чего. Берешь разные вещи, ставишь и подставляешь его. Это что такое? Это что такое? Ина, партизано корка дестан. Эмумали. Партизано корка дестан. Партизано кор мекунам. Эмумали партизано ро нигоҳ кун. Корка дестан партизано. Партизано любой ҷода корка дестан. Фаҳмиди ина? Видеоро дидеси рои кадестан. Ягон соат партизан ягон кунҷи дунёда хоб нестан. Миллион чиз ман роӣ мекунам. Лекин ман намемонам. Муаттақат мекунем, моли раҳму муамал гузаштаги ман якум рӯз гуфта будам. Ман ягон кланда подчиняться намекунам, ягон гурӯҳда подчиняться намекунам, ягон ҳизбда подчиняться намекунам. Ман чӣ бо шумо, чӣ бе шумо амал мекунам гуфта будам. Фаҳмидем? А мара ягон зот дошта наметавонам. Барои ки ман чӣ бо шумо, чӣ бе шумо ман медонам гуфта будам. Фаҳмидем? Инем подробно, чётко бугум. А ман дуромадагиям уже. Барвақт дуромадагиям. Лекин одамое ки ҳаромӣ кардестем, накунем ки мара мегӯям ки меганайм дуруми мақомотам мегӯям ки чикориш ки немега. Инам ямтарӣ мекунам мега ку. Кадом дочаи мада кордомиш. Кадом чикори кади накади бачаое ки хаб бидени чикор кардагин. Ман мефаҳмам, ҳамара медонам, ман ҳамара мегам, мада айну дарун мегам, айну дарунотон мегам ки чикор мекунад. Кадомут ки путат мекунӣ, бифаҳм ки ҷавоб мегӯӣ, брат. Брат ҷавоб мегӯӣ, мара хисратама медонӣ ту. Қатим кор кардагӣ. Фаҳмидӣ? Қатим кор кардагӣ, не ки путат накунед, ягонтат путат накун. Запомни, дунёи ҷангай, ӯ кампир ни при чёмай, ӯ кампир اونم خونه شوشه، خونه من نیسته، اونم من خریده دادگی نیستم. او خونه شوشه، خونه در شوشه، او شش مردگی های، بندگی کدگی های، او پیره، او مول زندگیش کته میاد، گل دارد، نمیدونم چیزی دارد، زندگیش کتی زندگی کنه، سگ دارد، چیزی دارد، تمام. او را خونهش در هیچ کم نمیره، اوش نمیرد خونه او در بزار شدگی هم. ما خودش با خودش زندگی کند. چیکار میکنی تو اینجا رفته؟ فهمیدی؟ میری همون خوراک میکنی. او کامپیده همون ممکن یگان سو مسافرش پیش های مردنش مونده برفته ای نمیدونم یگان چیش داده رفته همه را میدزه بمره به همون روز دامده. شوخی بازی من شخصیت انسان رو نمیرسم. شخصیت انسان با تا آن لحظه نمیرسم که او شخصیت من در نمیرسد. او زبسوی گرفته و کامپیوتر گرفته کور کلنده گرفته باشن همون زبسوی دیدی که او زبسوی ماده هست موندگی. فهمیدی؟ любой забон ки перевод шам террориста гум каранда ки что гуротона буш набурояд ура ҳама давлатҳо медонанд ки террориста ҷавоб додаген. Ӯ проверка буд.
проверкаи Эмомали Раҳмон ва клани Эмомали Раҳмон ки оё ҳамино настоящий террористи ИГИЛа кришават мекунад ё не. Ман проверка кардам шуморо. Давлатҳои абарқудрат тамошо кард. Хитой, Амрико, Аврупо, Русия. Ҳамди, ҳатто Эрон. Любой давлатҳои абарқудрате ки терроризми Доиш қати мубориза мебарад, ҳама тамошо кард. Ҳамон чиза. Шумо афт диден. Ман кор амалиёт гузарондам шумо қати. Шуморо амалиёт гузарондам ки шумо покровительствуете терроризм игильцев. Я доказал это. Потому что знал, когда он Гулмурод кор кардам, баъд масштабный кор кардам. Вақте ки қонуни дохилӣ амал намекунад, ман гуфтагӣ будам. Қонуни байналмилали хати ман кор мекунам. Фаҳмиде? Ака фаҳмиди? Ман шуморо чӣ хеле афтодагиям. Лавушкада. Зур назан янтуд. Накун корҳои ҳаром, накун и бозита қати ман накун. И бозита қати ман накун. Любой кас ки кун и бозита қати ман накун. Фаҳмиди? Шарманда мешӣ. Фаҳмо? Инам ки хати сирхда ҳасти любой давлати дунёда ки подсобничаешь терроризму ИГИЛу. Фаҳмиди? Анамо одаме ки ҷавоб доде. Фаҳмиди? Рустам туда ман наристам, бурдам, додам дажайку Рустам почта қати додагиям ина каришок шамай оригиналшам дасти ман дастинам папка дай. Оригиналш номои ҳамон одам ина видеои ҳамон одам отар дамроӣ кардаги будам. Муроҷиат кардам. Ман то што қонунӣ ҳаст муроҷиат кардам бо Тоҷикистон чи муносибати шиносбозӣ дорад ку. Ба тариқи шиносбозия майку бурда ҳамон папкая инаки конверта даруни кабинети як хешу табор да додум. Ҳамон шаб ҳамон кабинет да 4 давлата представителя шиштагӣ буд ва ё бояд соати 9 да мана гуфт ки мо мерем дуруға мешинем то овардата канами мегирад ё не гуфт папкара. Папкая анамон террориста. Фаҳмиди? гӯш кун. Анамон фактҳои терроризма. Фаҳмиди? Лекин шумо фаҳмидед шумо чӣ кор кардем? Ман додум ҳама корма иҷро кардам ки шумо покровительствуете терроризм. Но шумо мара заҳр додем. Ино мара буроварданд. Фаҳмидед? Барои ки безопасности мана гарантировать доданашон дар кор буд. Мана буроварданд. Ман шумоя барои муайян кардам ки терроризма подсобничаете. Это таких людей очень много в Таджикистане. Фаҳмидед? Я сухда кор кардагим да медонам одамое ки подсобничать мекунад терроризм ки подсобничать мекунанд. Фаҳмидед? Пул мегиранд ҷавоб метан терроризм хати. Ман ҳамаш международни терроризм да ман кор мекардам. Шумо баъд мефаҳмед як рӯз ман ким чиям. Зур задани шумо бефоида аст. Фаҳмидед? Шумо ин давлатҳо да медонед ки ман чӣ корҳое кардагиам, аксарияти дарак дорӣ. Фаҳмидед? Чӣ хеле ман амалиёт мегузаронам. Ман қати ҷанг кардани шумо, ман шуморо мегӯям ки ман гирифтагиам, ман диромадагиам, дириндаям, ман ҳамунҷа даям, просто эҷа гап задестам. Партизано дириндай, баротондай партизан, кабинетотондай. У бор намедонам любойҷо, Полшуя, любойҷо, унам пайра буд шояд шафёру партизан бошад. Барои ҳама мумкин запис кард занта ман дароӣ кард. Фаҳмидӣ? Партизан ман любойҷо додорам. Хонаи генералу дам дорам, хонаи маршалу дам дорам. Домод шояд партизан бошад баъзета. Чӣ фаҳмидӣ? ё келин партизан бошад. Хисри инамон қилдод партизан бошад. Чӣ кор мекунӣ мада? Чӣ кор мекунӣ? Ман ҳеч надорам. У безор шудагиан ай шумо ҳаромо. ҳамон хешои худтон безор шудагиан. ҳамон қудову амдаву домотут безор шудагиан ай шумо. Ай ҳаромитон безор шудагиан. Ай корои ҳаромтон безор шудагиан. Фаҳмидӣ? Барои анамон ин система ягон вақт шикаста наметавонад. Ин система любой империя мешканад. Любой империя историяда шикаста омадаги партизан бо шикаста мерад. Фаҳмидӣ? Ин системаи аниқ кара наметавонед шумо. Ин системада контрапартизане ки китобое ки шумо хондастед у беҳисбат намекунад. Ман шуморо ошкор мегӯям. Барои он ки ман наворочини система сохтагим, асри 21 қати сохтагим ки ира баъди 100 сол шумо мефаҳмед. Баъд ошкор мекунад. Давлатҳои пешрафта баъд ошкорто мекунад ки ҳамин система чӣ хел кор мекунад. Фаҳмидед? А данни време ягонто намефаҳмед. Фаҳмидӣ? Барои ҳамин мардуми азизи тоҷик зинда бошӣ. Як бор дига ҳамина мехонуму баъд ҷамъ мекунам. Окей, бародарои ман. Good afternoon, the ladies and gentlemen. Global community dictator Emomali Rahmon yesterday took hostage my mother, an old woman who has not had contact with me for almost 2 years, so that I am selten
so that the people's partisans do not act against his clan. The people of the dictator in love and for cement confiscated my mother's phone and computer in order to fabricate a criminal case against the old woman. The wrong this is gadgets where is international human love, human recht oder the recht. Dictator Emomali Rahmon, his clan in his against abroad want to me to stop the partisan people's movement against his clan, but even if the people of the dictator in love and for cement fabricate a criminal case against my mother or even destroy my mother, I will not stop. I will fight him and his clan instead and out to the end. Guten Tag, Damen und Herren, weltweite Gemeinschaft. Diktator Emomali Rahmon hat gestern meine Mutter als Geisel genommen, eine alte Frau, die seit fast 2 Jahren keinen Kontakt mehr zu mir hatte, damit ich schwäge, damit die Volksparteien nicht gegen seinen Clan vorgehen, die Leute des Diktators in der Strafverfolgung haben das Telefon und das Computer meiner Mutter beschlagnahmt und mit diesem geraten ein Strafverfahren gegen die alte Frau zu fabrizieren, wo ist international Menschenrecht. Diktator Emomali Rahmon, sein Clan, sein Agent in Ausland wollen, dass ich die Partisanenbewegung gegen seine Clan stoppe, aber selbst wenn die Leute von Diktator in Love Info Cement ein Strafverfahren gegen meine Mutter fabrizieren oder sogar meine Mutter zerstören, werde ich nicht aufhören. Ich werde gegen ihn und seine Clans kämpfen, innerlich und äußerlich bis zum Ende. Добрый день, дамы и господа, члены сообщества. Диктатор Эмомали Рахмон после вчера взял заложники моего мать, почти 70-летнюю пожилую женщину, которую я 2 года с ним не имею связь, чтобы я промолчал, чтобы народные партизаны не приняли меры против его клана. Правоохранительные органы из числа клана Эмомали Рахмона, которые из числа его региона, село, в котором он родился, пошли, конфисковали телефон и компьютер моей матери, чтобы в дальнейшем использовали это устройство для фабрикации уголовного дела против старухи, где международные права человека, диктатор Эмомали Рахмон и его клан и его иноагенты за границей хотят, чтобы я прекратил партизанские движения против его клана. Но даже если диктатор и его люди из клана правоохранительных органов сфабрикуют уголовное дело против моей матери или даже уничтожить мою мать, я не остановлюсь. Я буду сражаться с ним и его кланами внутри и снаружи до конца. Зинда бошед, мардуми азизи Тоҷикистон, Эмомали Раҳмон, ман қатъи любой хел мубориза мебарам. Ман ягон вақт тайку ягон кор намекунам, насреним ништака биё агар бухоигар бо биёи бо як чой иқа механдем тардум. Фаҳмиди, ман наметарсам ай ту. Ман запомни гапи мара. Ман спокойним, ҳама вақт ман спокойно тактика мегзаронам, но раҳгунут мезанонам. Барои ҳамин партизанҳо амал кунед, натарсен,
خوددونی خودوان فهمیدی عمل کن از نظر گذارم معین کن عمل کن از نظر گذارم معین کن عمل کن قوغاز را نویس امام علی دیکتاتور شاو ای پدیز پوفک پوف کن سرش بده بر روات کوچه این پدیز خیلی سرش بده بر روات فهمیدی لوگوی کار بکن هر کدومو دا عمل کن فهمیدی انا اون میلی صاحب نمیتونی ترامیق پوفک بگیر اینو عدل تایکو جوی کامر سرش بده بر روات فهمیدی شیاری ما بیناد امام علی دیونا میشود پارتیزان شو آمد عمل کن فهمیدی ایو همه را میکشن رستم برای آمدنش باید همه را بکشن همه را چیز کنن ویس مقام را چیز کنن اکثریت تی برادری براتی شناسی قطیت کار کردگیم برای زنده موندن خودت کن زنده موندن فرد من همه چی مردم کردم من نمیخوام که شما براتوی من که بعضی براتی شناسی شما کنین زنده باشی عمل کنین خیلی عمل هست انا میخوای عمل کرده میرین یا ترس آمدگی هم زنده باشین انشاءالله ایکو ما بریدگی برای کار همه